بشوقي ليه. لو بص في عيني مرة بس هيحس بإني دايبة فيه. لو قالي تعالي قلبي ده أنا أروح له أوام ما أقولش لأ. لو بص في عيني مرة بس هيحس أوام بشوقي ليه. لو بص في عيني مرة بس هيحس بإني دايبة فيه. لو قالي تعالي قلبي ده أنا أروح له أوام ما أقولش لأ. لو بص في عيني مرة بس هيحس أوام بشوقي ليه. لو بص في عيني مرة بس هيحس بإني دايبة فيه. لو قالي تعالي قلبي ده أنا أروح له أوام ما أقولش لأ. لو بص في عيني مرة بس هيحس أوام بشوقي ليه. لو بص في عيني مرة بس هيحس بإني دايبة فيه. لو قالي تعالي قلبي ده أنا أروح له أوام ما أقولش لأ. حبه جنة أنا عشت فيها، قربه فرحة حلمت بيها. ده اللي بيه أحلى عمري، ده اللي أنا هديله عمري. يا ليالي بستنى له مهما قلتله واتحكاله مستحيل أوصف جماله. رقة الدنيا في عيونه، قلبي كان الله في عونه. من اللي أنا حسيته معاه، حبه جنة أنا عشت فيها، قربه فرحة حلمت بيها. ده اللي بيه أحلى عمري، ده اللي أنا هديله عمري. يا ليالي بستنى له مهما قلتله واتحكاله مستحيل أوصف جماله. رقة الدنيا في عيونه، قلبي كان الله في عونه. من اللي أنا حسيته معاه، ألقى روحي بتندهلي على عمود مش هخبي وداي عليه. إنه غيرني وسرقني وإن أنا اتعلقت بيه. اللي فات من حياتي ضاعت لي، في حاجات حلوة حصلت لي على ايديه. كل لحظة تزيد غلاوته وناوي اعمل تاني ايه. لما غمض قلبي شايفه اسمي غنوة ما بين شفايفه. صوته اجمل صوت ناداني، ابتسامته مطمناني. يوماتي بالي عليه مشغول بالامانة وبصراحة. كنت عمري ما هلقى راحة لولا بالصدفة لقيته. اللي بالغالي اشتريته ما ضيع شوية على طول. ألقى روحي بتندهلي على عمره مش هخبي وداي عليه. إنه
مرتاح من جراح. ليالينا اللي كانوا ما بينا زمان راجعين والله راحوا، بسأل وقلبي بيحلم يوم يرتاح من جراحه. ليالينا اللي كانوا ما بينا زمان راجعين والله راحوا. انا عايش ومش عايش ومش قادر على بعدك، ولا عارف بيوم انسى ولا عايز حبيب بعدك. انا عايش ومش عايش ومش قادر على بعدك، ولا عارف بيوم انسى ولا عايز حبيب بعدك. أنا عايش ومش عايش ومش قادر على بعدك، ولا عارف بيوم أنسى ولا عايز حبيب بعدك. أنا عايش ومش عايش ومش قادر على بعدك، ولا عارف بيوم أنسى ولا عايز حبيب بعدك. ما حبيتش غيرك وأعمل إيه في شوقي وهوايا، وليلي ونهاري بفكر فيه ما ترجع كفاية. أنا عايش ومش عايش ومش قادر على بعدك، ولا عارف بيوم أنسى ولا عايز حبيب بعدك. أنا عايش ومش عايش ومش قادر على بعدك، ولا عارف بيوم أنسى ولا عايز حبيب بعدك. أنا عايش ومش عايش ومش قادر على بعدك، ولا عارف بيوم أنسى ولا عايز حبيب بعدك. أنا عايش ومش عايش ومش قادر على بعدك، ولا عارف بيوم أنسى. لو كان يرضيك تفضل كده قدامي خلاص خليك، لو كان يرضيك تهون عليك أحلامي ما تهون عليك. لو كان يرضيك تفضل كده قدامي خلاص خليك، لو كان يرضيك تهون عليك أحلامي ما تهون عليك. عايز تسيب صورتك كده سيبها، وتعال على نفسك وعذبها. عايز تسيب صورتك كده سيبها، وتعال على نفسك وعذبها. بس بقى قولي اللي انت فيه ده نهايته ايه، حرام عليك. انا مش هقولك حاجة، مش هلومك مش هعاتبك. خليك كده يا حبيبي عايش لوحدك داوي جرحك العذاب. انا مش هقولك حاجة، مش هلومك مش هعاتبك. خليك كده يا حبيبي عايش لوحدك داوي جرحك العذاب. عايز تسيب صورتك كده سيبها، وتعال على نفسك وعذبها. بس بقى قولي اللي انت فيه ده نهايته ايه، حرام عليك.
حبيبي مش حبيبي ولا ملاكي، والله ألف خسارة عاللي كان زي الملاك زمان. انت خلاص يا حبيبي مش حبيبي ولا ملاكي، والله ألف خسارة عاللي كان زي الملاك زمان. عايز تسيب صورتك كده سيبها وتعال على نفسك وعذبها، بس بقى قولي اللي انت فيه ده نهايته ايه. لو كان يرضيك تفضل كده قدامي خلاص خليك، لو كان يرضيك تهون عليك أحلامي ما تهون عليك، لو كان يرضيك تفضل كده قدامي خلاص خليك، لو كان يرضيك تهون عليك أحلامي ما تهون عليك. عايز تسيب صورتك كده سيبها وتعال على نفسك وعذبها، بس بقى قولي اللي انت فيه ده نهايته ايه. حرام عليك. Aku relakan kepergianmu bila itu yang kau pinta. Aku terima keputusanmu walaupun pahit terasa. Oh Sharmila, kasihku untukmu. Sharmila, oh Sharmila, cintaku Milikmu. mengapa cinta yang ku berikan kau balas dusta yang pedih. Berulang kali kau menyakiti, aku masih tetap memaafkan. Tetapi engkau tiada mengerti, malah sengaja menduakanku. Teganya dirimu melukaiku, sampainya hatimu mendustaiku. Aku tak sanggup lagi, aku terima
keputusanmu, walaupun pahit terasa. Aku terima keputusanmu, walaupun pahit terasa. Oh Syarmila, kasihku untukmu. Aku terima keputusanmu, Walaupun pahit terasa. Dulu kau janji hidup dan mati bersama. Katamu cinta abadi sampai ke surga. Namun saat aku dalam derita, kau memilih pergi tanpa bicara. Air mata ini tak mampu tertahan, luka di dada makin dalam tertanam. Aku terkurung di ruang kesepian. Kau bersanding di pelaminan dengan senyuman. Cinta berakhir di balik jeruji. Janji suci kini tinggal mimpi. Kau tinggalkan aku tanpa peduli. Padahal dulu kau yang berjanji takkan pergi. Bagaimana nasib anakku kini yang hidup dengan ayah barumu? Kasih, apakah dia masih mengenal aku? Ayah yang dulu menidurkannya saat tangis membisu. Di balik jeruji ku tulis namamu, dalam doaku sebut rindumu. Suratku tak pernah kau jawab lagi, hanya tembok ini tempatku berbagi. Kau bebas tertawa, aku di sini. Kau bahagia, aku sepi sendiri. Aku tak minta belas kasihmu, cukup kau ajarkan anakku tak benci ayahnya dulu. Berakhir di balik jeruji. Rasa sakit ini tak bisa aku sembunyi. Kau pergi tanpa menoleh lagi, bawa separuh nafasku pergi. Anakku sayang, kalau kau dengar, ayah di sini selalu berdoa sabar. Meski tak bisa memelukmu lagi, cinta ayah kekal.
bersumpah atas nama cinta. Kini semua tinggal cerita. Lakar beda orang selain ngocak pacucur bule tetap seontur. Pungkasela ondung cepangku tako potong ateh lah kare kadung penbeto eka kerong tade ocen ben angin romoro pas aobe eka senengin ponta enak lambe mon lakar beda
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik dengakin nari. Ya akan dalam kapanasan kapi. Qurratu ayunina sayyidina Muhammad Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au atlima au utlama au ajhala au yujhal alayya amma ba'du. Sebadan kaula mulja'aki istaja para rabu, para sepo, para guru-guru ngaji. Sesadaja na sangat badan kaula mulja'aki khususnya da adinda ki Haji Hakam Busro. Benda istaja para guru-guru ngaji setak bisa badan kaula sebut asma situng persitungan namun tak ngorangi rasa takdim badan kaula dak pada ajunan istaja. Juga nan tak lupa dak kepala desa Katol Bapak Yakub ban istaja pamung-pamung ipon sejuganan sangat badan kaula mulja'aki. Ban juga nan tak lupa dak tuan rumah sahibul farah was surur orang sepo dari anan damai saro sekeluarga. Saya juga nan sangat badan kaula mulja'aki. Para rabu saya mulja'aki Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kamu mantan nih, kamu tak ada mantan nih, kata ciling gak ada nih kemarin. Nih kamu beda mantan ya ada ciling nih kah. Nih kamu penceraman nih kah tak pati peratu pak. Peratuan ridhoi ban maisaro nih kasemangkin mana kah. Para ustazah saya mulja'aki Allah subhanahu wa ta'ala. Orang along polong kak dinto. Orang abini alake anika kak dinto. Sesebelum maujiin na sakoni manabi ampon a keluarga abal along polong kak dinto ujiin na tambaraja. Apa napa mi sa kak dinto para ustazah saya mulja'aki Allah subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi adabu inna iblis saungkuna iblis kak dinto wada'a arsyahu alal ma abangon kerajaan kak dinto nang lem aing. Mangkana mon orang-orang sepo kak dinto pasti mon ketuan nak foto na tak ebaki ami kemi aing. Apa napa? Karena aing kak dinto arsyu iblis arsyu syayatin. Kerajaan iblis ban kerajaan setan. Jadi iblis kali itu abangun kerajaan, abangun kendangan alal ma nang atas aing. Panapa saya kalako saben ari kadinto iblis kadinto ngutus setan, ngutus prajurit untuk aguda manusia. Panapa saya kuda aki? Di dalam situng hadis Kanjeng Nabi adabu bada setan kadinto entar dak ke iblis mamatul ke iblis ya iblis qad sana'tu kada wa kada ya iblis dan kula ka dinto ampon la aku da manusia sehingga manusia ka dinto bisa mati orang manusia ka dinto ngico ampun la aku da napa debon iblis ma sana'ta apa je tak paratu ka sengko mungkin kaki bisa aku da orang malengico tak paratu ka sengko. Mun kaki bisa aku tahu orang malay mati orang tak paratu masonata syai benih je benih saya kakarap sengko. Ternyata kenapa saya kakarap iblis pada situng setan mamatul dak ka iblis. Pak Bu merang Bu Allahumma sholli ala Muhammad. Pada situng iblis mamatul dak pada situng setan mamatul dak ka iblis. Ya iblis ma taraktu dalik engkau tak nyengka diri Romarwa
illa farraqtu bainar rajuli wa imraati, kecuali engkau mari matelak laki bini. Napa can iblis tinggal bada setan alapor iblis engkau ki buru masuk mari masuk ke rumah seedisa selake bingko ipapegel sebini bingko ipapegel sehingga atokar pas atelak ma taraktu dzalik illa farraqtu bainar rajuli wa imraatihi, engkau tak nyengke dari rumah gelak kecuali sebelum laki bini gelak telak. Jadi iblis kadang tu mematul alapor jak bisa matelak ring laki bini. Napa can iblis? Ni'ma anta la munjatang taretan munjatang kabulah. Jadi kenapa Pak? Pesan Kanjeng Nabi dari hadis kadang tu katempeng ujin iblis searapa aki aku tu orang bisa ngicok, aku tu orang bisa mati orang, aku tu orang bisa azina ben sama macam ke iblis lebih peratuan mun beda setan bisa aku telaki bini bisa telak. Apa napa? Karena mun la telak kadin to sa amoso bani kun se kedua. Naudzubillah. Samoga itu ay kadin to sareng rajin namai sarah paring adeti cuduan selang kentunya akhirat. Amin Allahumma. Amin. Pas itu ay kadin to atokar misalah sareng mai sarah atelak, naudzubillah menteri pada cudu atelak. Ini kasi amoso bani kun rito ay ban mai sarah. Tapi keluarga besar kadin to pada tak sarmu. Sebiasa na semak tak semak bahkan bisa teti caocan. Saya ngak caalakan benreng kampak aku. Saya ngak caabinan benreng katol. Saya nikah. Maka namun perceraian kadin to tepun Kanjeng Nabi abghadul halal indallah at-talaq. Sabak cobaan barang halal setai kesenangi Allah kadin itu tolak. Jadi pada barang halal bu, barang halal kadin to sangat tak kesokan sareng Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kadin to at-talaq? Orang laki bini apa esa kadin to halal, tapi abghad sesuatu sepaling ekabuntuni Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Jadi ngereng tuaki semoga ananda ridai sareng rajina epon mai saraka dinto tetia cutuan selanggeng ekaroci keena aulad dan salihin wala ma'amilin mu'afain salimin waladhalin walal mudillin. Amin Allahumma amin. Para bustaja saya muljaki Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi adabu iyakum wa khudra ad-diman. Tang sahabat iyakum wa khudra ad-diman. Sengak bentengat teh ku laku na akhir zaman dia bedak bekal bedareng bini sesareng genjang Nabi culuki khudra ad-diman. Panapa khudra ad-diman? Qalu sahabat kan itu marik sana dia Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, mahia khudra ad-diman? Panapa khudra ad-diman ka dinto? Khudra ad-diman ka dinto tebun Kanjeng Nabi al-mar'atul hasna tambutu fil manbatisu. Reng bini ratin, reng bini penter, reng bini pelak, tapi tumbuh besar raja di lingkungan setak sae. Mon reng binin sae Pak, ratin, poten, canang semangken glowing ki. Canang semangken apa Bu? Napa? Wah Bu umbu makitu wa tahu ke glowing ki ya. Almar'atul hasna orang bini ratin tapi tambutu filman batisu raja tumbuh besar di lingkungan setak sae nikah khudra ad-diman. Saya nggak tengate tebun Kanjeng Nabi tengate melai bini jak sampai terlalu angan puaki polan ratin cilengaki ada ratin lingkung nada remah ada ratin pelak tombui di mah bon saya paling nyaman kadin to nyare akati ridoi gak dinto tahu jauh ridoi alumni Idaman Huri sebini pada alumni Idaman Huri pada santri kan itu sae kan itu almar'atul hasna fil manbatil hasan orang bini sae tumbuh besar nang lingkungan sesae pa insyaallah manabi mai gak dinto mondok sekitar 10 tahun lebih nih kan makanya dak selake gula mesen orang bini ra tabuna Imam Abi Darda
almar'atus salihah, orang bini sesair ya, allati tufarrigu kalil ibadah, orang bini yang memberi peluang kepada suaminya untuk melaksanakan ibadah. Jadi misalnya orang selaki kalau paya solat, paenga untuk asolat. Selaki tatedung siapa jengah, paenga untuk siapa jengah jagain. Malam-malam selaki waktu tahajud, jagain. Solat tahajud, surah bejeng namai panika ki, male oning. Mai panika kencam telok, nika ceng manceng ya dan labang bu. Nika bu ibu nika. Male oning ridoin. Mun jam telok panika, ceng manceng nang ya dan labang compok gula. Apa napa? Ajemput nyain panika untuk ngimamin. Nika ben malam gak dinto. Ben malam. Mangkana gak dinto lah biasa jaga jam telok nika. Saya nggak ridoi mun jam telok jagai. Mun ridoi tak jagain bi anu. Jagain, Mas. Nah. Keng caon lawan mun jagain. Ca osar mun jagain ridoi. Deki beni ridoin sejaga menyosar. Kak jaga kak yosar. Beni ridoi sejaga. Alen deki sejaga. Dadi ngalaki aing sambur. Mulai jaga. Engki dadi para pada mulja karena mentak sembia kerja menika nika lapai kepayan menika. Nika sak yatas menika salala ojang pelka. Tinggal geluh. Bismillah. Para saja saya muljaki Allah Subhanahu wa taala. Orang bini kadin to andi situng sifat semonyang kui kadin to insyaallah keluargana selamat. Kenapa? Tibun Al-Qur'an reng bini kadin to libasul lakum. Angkuy na reng lake. Dan apa angkuyan kadin to kalampi kadin to saya angkuitan kuleban ajunan. Kadin to no to be aib. Mumpas sampean kaon cengat na bengkang tak saya. Abay katela, siapa anuan ni katela, si celang ni katela, si kun potemuan ni katela, leer lain, ni katela kapi. Karena kalampi katutup saja. Nah sami, mai kadin to libasun liridoi, kalampi na ridoi. Tapi kenapa saya badan yang compok, jak keluar, Ni pada situng careta pak, perang aki. Pada situng careta Kanjeng Nabi kadin to pernah acareta kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kadin to agaduan raji dua. Si pertama Siti Sarah. Karena sareng Siti Sarah tak agaduan putra araji pole budan kadin to Siti Hajar. Alhamdulillah dari Siti Hajar kadin to Nabi Ibrahim agaduan putra asma Ismail. Singkat cerita Nabi Ibrahim kadin to sarang Siti Hajar ban Nabi Ismail entar filwad entar dak situng gunung nang Mekah kadin to isaba ya kaki nang dina ban umminah. Jadi Nabi Ismail ki baji sarang Nabi Ibrahim itinaaki nang Mekah asarang-sarang umminah Siti Hajar. Singkat cerita kadin to enalay kana Siti Hajar lampon sedah Nabi Ismail kadin to agaduan raji. Nabi Ibrahim datang dak Mekah nyongo kerong dak kaputra. Karena Nabi Ibrahim kadin to badan nang Syam. Syam kadin to Nabi samangken Palestina, Libanon. Palestina, Libanon ni ka masuk Syam. Jadi Nabi Ibrahim kadin to dalma timin nang Palestina, Nabi Ibrahim nang Palestina, Nabi Ismail nang Mekah. Jadi entar ternyata atanya ada orang di maroman Ismail itu twin. Tinggal entar da dilema Nabi Ismail atau tok labang apa napa semangkin rajinah. Man anti siapa baan tabun Nabi Ibrahim? Ana imratu Ismail dan gula rajina Nabi Ismail. Oh. Karena kaadin to Nabi Ibrahim oning ja rajin Nabi Ismail mareksani. Kaifa ishti? Darah kakek odik ban Nabi Ismail nyaman apa enggak? Ternyata si raja dabu pak. Kayak dengaki Maisaro. Sebini ini kadabu dan Nabi Ibrahim.
istu fi syarrin wadikin wasyiddatin. Duh, engkau ada selama odi ben Nabi Ismail jebon rajina. Istu fi syarrin, engkau tak pernah dinlatinin. Wadikin, engkau kekurangan. Wasyiddatin, engkau melarat. Lamatul fasakat ilaihi, mamatul dak ke Nabi Ibrahim. Kacuba na Nabi Ismail cerita aki. Lako na kuna pajang jarang ngalako. Cerita aki. Napa debun Nabi Ibrahim? Oh, idza kana hakada mun lakari ngaji ya fakru'i ilahi salam. Saya ngak pada baki tang salam, pada baki kok nitip salam ka lakina ka Ismail pada baki tang salam. Napa salama? Ghair atabatababi. Nabi Ibrahim madapak salam pada baki tang salam, salama ghair atabatababi. Saya ngak mun Ismail lah datang berdepak. Napa artian ghair atabatababi kadin to? Kenteen tekon tegaroman. Jadi sareng Nabi Ibrahim tekon tegaroman suro kenteen. Oh, apa si bini tak ngerti. Ara apa tang tekon tegaroma mi suro kenteen bareng tua de. Sampai Nabi Ismail datang, Mbak. Nabi Ismail kadin to datang fa'ana sa'ahadan. Nabi Ismail kadin to aro masa kan tabada orang datang denak mi kan tabada orang saya datang sekenal kasengko. Jadi mariksanin atanya dak kana kerajinan Nabi Ismail. Le ki puru bertamoy. Engki bada. Siapa? Si datang ni ka syekhun kabirun kada wa kada. Bodoreng tua, le itu pusaki ciri-ciri reng tua katinika. Oh. Dia tang aba jala dan nak ki puru. Mesen apa? Tang aba mesen apa? Tanya apa ka kakek? Yo aban sampean gak dinto ki puru atanya kakula. Atanya kam isti kaifa isti dak remah kakek odin ban Nabi Ismail. Terus kakek jawab dak remah. Kakek jawab istu fi daikin wa syarrin wa syiddah. Ki gula odik malarat, odik sosa. Tak anu bunga sareng sampean. Terus tang aban nitip salam apa? Tebun aban sampean ghair atabatababi. Soro obe tegun tegaromana. Oh yang mundaya lekkeun satya tolak tuki. Kok keun satana la ke kakek. Aja bentang aba kaki sero telak. Arab pemi sero telak polan mukaan ai keluarga. Jadi sebini kadin to muka ai Nabi Ismail, Pak. Odik melarat, odik sosa, tina deki mai mon odik melarat ban selake misalnya kita nemu lakoh debun kiai ki dan gula gatuan kiai Pak Bu agatuan kiai asmana kizaim Kiai Haji Azaim Ibrahimi inelekan dan gula timin amit pesan sarang kiai ngak karena dan gula mancah dan gula asli Sampang mancah dak kabengkalan pesan sarang kiai saya ngak kakek humul napa humul nih kak tebun Imam Abdulillah itfan wujudaka fil ardil humul sabak batina kakek nang bumi sepaling dalam nih tebun Ibnu Athaillah ini pesan kiai saya ngak humul cak awam tua cak kaleng kase tua neng humul neng dalam tanah bangkete petong tahun atau paling abid 10 tahun biasanya orang yang kipura keluarga 5 tahun ekonomi kita stabil petong tahun kita stabil insya Allah 10 tahun stabil jadi kakek petong tahun tina aja jak mandeman jak terlalu nampak aki kau reng biasa ekonomin kakek mun petong tahun mungkin 5 tahun Pak mangka lagi sampai nagatuan manto katinika jak langsung lomper wis lah di TV kedua aja ini kan nabu bantu nih ka ekonomi nagelun beri jalan ini ka bingung minimal 5 tahun mana bi Pak petong tahun nih pun saya jadi mai mun apolong ban ridoi ternyata ridoi misalnya mun ki daan ki sebelum ki kalbakal katemon misalnya las-talasan ting mai misalnya pas akan to mi akan tolek ara apa ka Abu Turin ni gua ni kagelo abolong oleh sebulan may tapakpak
Ara balik tabakpak tengate beton saya lagi kete bendi doi lah beton lang ngalang mangken galuh oleh setahun 2 tahun ni kamu tabakpak benih beton saya lagi aceling matan relek ko angki mangkana nikah mun samangken angki mangkana da budiari nikah kul masanda mai bendi doi mun andi masalah nang compok andi masalah nang Roma saya nggak bu jak tuain kamar yang sepon mai mun andi masalah nang compok hi kulanya onda bu ibu jak tuain jak sepoin pada rumah kaki bandi dong ya cek biarlah mereka berdua yang menyelesaikan masalahnya tahu sarok norok bu embu pak bapak tahu sarok norok tahu sarok norok anapa karena mun nang seporok norok tak abid bani ka pak tak abid jadi tinggal ridhoi sareng panapakan itu sareng rajin agak adin to malah menyelesaikan masalah berdua. Jadi 5 tahun ekonomi kita stabil biasa nak biasa. Ki 7 tahun 10 tahun insyaallah stabil TB ekonomi. Para ustazah saya muljaki Allah Subhanahu wa taala. Bada ulama atabu in asaitullah menengko ala ko maksiat da Allah menengko tak abajang menengko tak atara perintah Allah engkau ngatuan ajam misalnya ra'aitu dzalika fi khuluqi zaujati maka tang maksiat gelak ada berimbas ke akhlak tang bini makanya sampean mun katuan bini langka kesampian agatuan bini alaban ibalai tanda in asaitullah ra'aitu dzalika fi khuluqi zaujati mun ku maksiat da Allah tang maksiat berimbas ke akhlak tang bini berarti mungkin bini na ban-laban tonggo kalakon na sambian karena dari silake gelo ni ka reng bini saya ni ka tergantung silake mung kalakon na silake tak saya berimbas ka bini na berimbas ka na poto na di mesen dari doi nang patepak pasepak fi syariatillah nang syariat Allah Subhanahu wa taala sopaja bini na saya nak poto na saya kotoran na saya tunya na saya amin Allahumma amin. Saya terakhir para rabu ustazah saya muljaki Allah Subhanahu wa taala orang bini ban orang laki kadinto mun bada dalam situng compok dapun Kanjeng Nabi lau kuntu amiran ahadan cak saking engkau ada beri hak ban Allah untuk merintah manusia beri hak ban Allah untuk agabai syariat hukum la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha niscaya engkau ada bekal nyoro orang bini asujud dak kalakina dapun Kanjeng Nabi lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin cak saking engkau oleh merintah orang asujud ke orang lain la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha niscaya saya dapun Kanjeng Nabi akan merintah orang bini untuk asujud kalakina saking napa saking wajib orang bini kadito atau adbana takdim kasih laki engki jadi para rabu ustazah saya muljaki Allah Subhanahu wa taala selake kadinto aja ga aba sakirana jauh dari maksiat si bini kadinto aja ga aba sakiran aba kadinto bakun atau ada Allah Subhanahu wa taala saya napa tak saya Allahumma sholli ala Muhammad. Para rabu ustazah sepada mulja ngereng tua aki anandari doi sarang rajin agak dinto anandamai syarah semoga sekadua agak dinto pada dia cutuan selangkeng tunya dari tunya kantos akhirat ban rezeki agak dinto palancarah kalaban rezeki sehalal sebarokah semanfaat sehanian maria banir cukai kalaban ketoronan sesoleh solehah siapa teka orang sepona lupa semangken nika ki nika santri nika mangkan dan male oning nika pada upah semangken gak dinto pesantren gak dinto tepani serang alumni pesantren gak dinto serang kocak pesantren gak dinto tak layak bedai pesantren tak kerduk nunduk ke kurun gak dinto tak layak Dapun si Azhar Nuji dalam Ta'limul Muta'allim
laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan, menjadi hak seorang guru kak dinto ayyuhda ilaihi karamatan, untuk ihadiain sebagai bentuk karamah, bentuk penghormatan, li ta'limi harfin wahidin, karena mengajarkan satu huruf abri sanapa alfu dirham. Mangkan semangken gak dinto yang di framing neng media bolan bedesantre asalam ka guru naduk nunduk gak dinto salah aki, gak dinto ikalero aki apa napa pola naduk nunduk. Ini kata lah neka ujian pesantren gak dinto ujian manabi ikatol insyaallah rata-rata nyantre semoga gak dinto pakun tetia tradisi yang bertahan untuk memondokkan santri putra-putranya ada pesantren pilihannya sendiri. Saya cocok saya kama pamosok dak pondok para rabu saja saya muljaki Allah Subhanahu wa taala. Para rabu namun sakadin to sakadar sebisa dan gula bedepak parang lebihna dari bantan kaulah nyon sepora ngereng atu atimin atu aki anak mantan saya kedua kak dintoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'am yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afad wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighna biha asal ghayat min jamil khairati fil hayati wa 'indal mamat. Allahumma inna nas'aluka an tulqiya baina hadainil arusyain ridha'i wa zawjatihi maisarah al mawaddata wal widat wa an tarzaqahum ma'an nasl as-salihah minal balati wal aulad hatta turiyam al-afad wal asbad wa an tahfadahuma min maqaidil khalqi ajma'in. Allahumma ij'al hadzal aqdan mubarakan ma'suma wa li bainahuma ulfatan wa qararan daima wa la tajal bainahuma furqatan wa firaran wa khisama wa fihima ma'natad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al hadhihi al-walimah walimata yumnin wa barakah wa alqi bainahuma sakinatan mawaddatan wa rahmah wa jama' bainahuma fi khairin wa hana wa ballighuma kulla maramin wa munah walihuma kama lafta baina nabiyina Adam wa Hawa wa kama lafta baina nabiyina Muhammadin wa Khadijatul Kubra wa Aisyah ridha wa jami' ummatil mu'minin warzuqna wa ayyahuma rizqan halalan wasi'an mubarakan fih warzuqna wa ayyahuma auladan salihin wa la ma'amilin mu'afain salimin la fatin wa tunin hudatan muhtadin wal dhalin wal mudillin wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
seneng